अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मुल्क चलाना, हुकूमत चलाना और 25 करोड़ इवन अवाम को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को लगता था कि शायद इमरान खान साहब को जेल में डाल के वो बड़े आराम सुकून से इक्तदार के मजे लेंगे, मुल्क चलाएंगे, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते थे कि असल मैंडेट इमरान खान का है। इमरान खान के बगैर ना वो मुल्क चला सकते हैं, ना वो हुकूमत चला सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। अब शहबाज हुकूमत ने एक वारदात डालने की कोशिश की और बर वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको भांप लिया और शहबाज हुकूमत का रास्ता रोक लिया है, जिसके बाद अब शहबाज हुकूमत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब कुछ बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अहम अपडेट्स हैं मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको जान के अंदाजा होगा कि आने वाला वक्त कितना क्रूशल है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और जेल में वो अंडर ट्रायल भी हैं और वो कन्विक्टेड भी हैं। अभी करंटली एक केस में उनको सजा हुई है, लेकिन कैदियों के भी कुछ हुकूक होते हैं, कुछ जेल मैनुअल्स होते हैं और कुछ आईनी हुकूक होते हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं। उन सब से इमरान खान को महरूम रखा जा रहा है और ऐसे वक्त में महरूम रखा जा रहा है जब इमरान खान की सबसे ज्यादा जरूरत इस हुकूमत को है। इमरान खान के बगैर यह हुकूमत नहीं चल सकती। थोड़ा आगे चल के आपको इसका भी अंदाजा हो जाएगा। अब इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात नहीं हो पा रही, उनकी पार्टी की मुलाकात नहीं हो पा रही, जो उनके बुनियादी हुकूक हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। लेकिन दूसरी जानिब जनाब वारदात डालनी है। अच्छा, लेकिन इससे पहले वारदात पे आते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एंकर पर्सन है शहजाद इकबाल। उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है, क्योंकि इस वक्त ये डिबेट चल रही है कि इमरान खान की मुलाकात नहीं हो रही, तो ये नॉर्मल बात है। कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, कोई हुकूमत की स्ट्रेटेजी हो सकती है, किसी और की स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जब अडयाला जेल में थे तो जुमेरात को 60 से 70 लोग एसी वाले कमरे में, बड़े सारे कमरे में, आजादाना माहौल में नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें करते थे। एमपीएस, एमएनएस, पार्टी के लोग, फैमिली के लोग, रिश्तेदार, 60-70 लोग जाते थे। अडयाला के बाहर लाइनें बना के खड़े होते थे और 10-10 की टोलियां जाती थी, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें करते थे और लंबी लंबी मुलाकातें होती थी, बड़े एक लग्जूरियस और कंफर्टेबल रूम में, और आराम में बैठे होते थे। कोई रोक टोक नहीं होती थी मुलाकात के दौरान। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ और इमरान खान की कैद में मुतअस्सिबाना सुलूक को बेनकाब कर रहा हूं मैं। जी हां, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उन्होंने कहा मैं खुद अडयाला जेल गया जब नवाज शरीफ साहब थे, मैं मरियम नवाज से मिला। मेरे पास कोई पेन कलम नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं और कुछ आपसे बातें करना चाहता हूं, जहां तक मुझे याद रहे तो वो मैं नोट करूंगा। तो मैंने, कहते हैं, 10-15 मिनट मैंने उनके साथ बातचीत की और फिर जो बातें मुझे याद रह गई वो बाहर आके मैंने रिकॉर्ड भी करवाई, उन पर ट्रांसमिशंस भी हुई, प्रोग्राम्स भी चले और द न्यूज और जंग में भी वो खबरें छपी। तो मतलब इतनी एक्सेस थी, इतनी रिलैक्सेशन थी। दूसरी जानिब उनका ओपोनेंट है इमरान खान, उसको जिस तरह से रखा हुआ है। और इस हवाले से अलीमा खान साहिबा ने अब जो एक ट्वीट किया है, ये ट्वीट नहीं किया, बेसिकली एक ऐलान किया है, एक वार्निंग दी है। सुना देता हूं जी। कहती है, मेरा भाई इमरान खान तकरीबन 2 साल से गैर कानूनी तौर पर कैद है। उसे 2 बुनियादी और कानूनी हुकूक से महरूम रखा गया है। वो कहती हैं उसकी किताबें और अपने बेटों से हफ्तावार फोन कॉल्स दोनों नहीं हो पा रही। ना इमरान खान साहब को किताबें दी जा रही हैं, ना फोन पर बात करवाई जा रही है। वजह क्या है? वजह सिर्फ घेरा तंग करना है और टीज करना है और उसको झुकाने की कोशिश करना है, कमजोर करने की कोशिश करना है। अरे 600 दिनों से आप नहीं झुका पाए, अब उसे क्या झुका पाओगे? इससे ज्यादा सोबतें वो बर्दाश्त कर चुका है। सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ दिन पहले ये इंकशाफ किया था, गालिबन कुछ 2 दिन पहले, कि 5 दिन से इमरान खान साहब के सेल की बिजली भी बंद है, गुप अंधेरे में वो रात को रहते हैं। अच्छा, तो अलीमा खान साहिबा कहती हैं अदालतें बेबस दिखाई देती हैं,
کئی عدالتی احکامات کے باوجود جیل حکام ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ گزشتہ 5 ماہ سے عمران خان کی اپنی پارٹی کے اراکین سے ملاقات تک محدود کر دی گئی ہے۔ وکلا، پارٹی ممبران اور خاندان کے افراد کی فہرستیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کی 3 رکنی بینچ کے احکامات کے مطابق جیل انتظامیہ کو فراہم کی گئی ہیں، مگر جیل حکام عدالتی احکامات ماننے کے پابند نظر نہیں آتے۔ یہ تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں ان کا وتیرہ کہ وہ عدالتی آرڈرز کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، چاہے یہ آپ کے جیل حکام ہو، چاہے آپ کا الیکشن کمیشن ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ عدالتی احکامات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ عدالتی احکامات ہوں، چاہے وہ سینٹ کی جانب سے کوئی آرڈر ہو، کچھ بھی ہو۔ ایون آپ کو پتا ہوگا یہ لاسٹ ٹائم یہ اعجاز چودھری کے جو ہے وہ ان کی اسمبلی میں شرکت کے لیے وہ، لیکن نہیں، کسی نے ان کو نہیں مانا۔ اچھا، تو وہ کہتی ہیں آہستہ آہستہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ان تمام افراد سے الگ کر دیا گیا ہے جن سے وہ ملنا چاہتے تھے۔ اچھا، یہ بھی ایک گیم ہے، یہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ کیا ہم یہ فرض کرنے میں حق بجانب نہیں کہ جو بھی شخص اڈیالہ جیل میں داخل ہوتا ہے وہ انہی کی اجازت سے داخل ہوتا ہے جو جیل کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ اچھا، ہوتا یہ ہے حضور کہ عمران خان صاحب نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ جی یہ لوگ ریلیونٹ ہیں، یہ لوگ میری لیگل ٹیم سے ہیں، یہ میرے پولیٹیکل ٹیم سے ہیں، یہ میری فیملی سے ہیں، تو یہ میرے کنوینئرز ہیں، تو یہ لوگ ملاقات کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو قیدی ہے وہ جس سے ملنا چاہے اسی کی ملاقات ہوگی، لیکن یہاں پر ٹوٹلی الٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا نا، منگل کے روز فیملی کھڑی رہی، فیملی کی ملاقات نہیں کروائی گئی، پولیٹیکل ٹیم کی ملاقات نہیں کروائی گئی، لیگل ٹیم کے بہت سے لوگوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی، لیکن کچھ اپنے منظور نظر لوگوں کی ملاقات کروا دی گئی۔ 5 لوگ اندر گئے، اور ایسے لوگ جن کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، کسی لسٹ میں نام نہیں تھا، عمران خان کی طرف سے نام نہیں دیا گیا تھا، پارٹی کی طرف سے نام نہیں دیا گیا تھا، لیکن ان کو اندر بھیج دیا گیا۔ ایون عدالتی آرڈرز جن لوگوں کے پاس 3-3 4-4 آرڈرز موجود تھے، عمر ایوب کے پاس 3 ججز کے آرڈرز موجود تھے، لیکن نہیں بھیجا گیا، نہیں ملاقات کروائی گئی، اور وہ 5 لوگوں کی ملاقات کروائی گئی۔ سو پاکستان تحریک انصاف کو ان لوگوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور ان کو مشکوک بنانا چاہیے، ان کو ٹارگٹ پہ رکھنا چاہیے جو لوگ اتنے پاورفل ہیں یا اتنے منظور نظر ہیں جو بغیر کسی اپروول کے، بغیر کسی نومینیشن کے ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں اور جا کے عمران خان سے ملاقات کر لیتے ہیں، اور ملاقات میں کیا ہوتا ہے باہر آ کے جو بتاتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے، کتنی صداقت ہوتی ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ تو وہ کہتی ہیں جی اینڈ پہ میں تحریک انصاف کے تمام کارکنان سے گزارش کرتی ہوں کہ عمران خان سے یکجہتی کا عملی مظاہرہ کریں، خان صاحب سے اظہار یکجہتی کا عملی مظاہرہ کریں۔ جو بھی شخص عمران خان کی منظور کردہ فہرست میں شامل نہیں وہ اڈیالہ جیل نہ جائے۔ جی ہاں، جو بات میں نے ابھی میں نے کہی، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو شخص عمران خان صاحب کی منظور کردہ لسٹ میں نہیں ہے وہ اڈیالہ جیل نہ جائے، اور جائے تو اس پہ نظر رکھیے، وہی اصل وارداتیہ ہے، وہ واردات کے سلسلے میں جاتا ہے اور اسے واردات کے سلسلے میں بھیجا جاتا ہے۔ اینڈ پہ انہوں نے جناب بڑا اہم بات کی ہے، وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے تمام اہم فیصلے عمران خان کی رہائی تک مؤخر کر دیے جائیں۔ ہمیں عمران خان کی قید کو معمول کا حصہ نہیں بننے دینا چاہیے۔ ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں، عمران خان کو رہا کرو، فریڈم فار عمران خان۔ اور خیبر پختونخوا حکومت کے تمام جو وہ کہہ رہی ہیں کہ فیصلے ہیں، اہم فیصلے، وہ مؤخر کر دیے جائیں۔ وہ کون سے اہم فیصلے ہیں؟ وہ وہی اہم فیصلے ہیں جن کے آسرے میاں شہباز شریف صاحب اس وقت اچھل رہے ہیں۔ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی علی امین گنڈا پور بڑے جلد باز نظر آ رہے ہیں نا ان کو ایکٹ کو منظور کروانے میں، اور گنڈا پور صاحب کی کچھ کابینہ بھی نظر آ رہی ہے، اس میں بڑی ایکٹیو، بڑی پھرتیاں دکھا رہے ہیں اور بڑی اس پر جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں کہ یہ کے پی کے عوام کے لیے کتنا ضروری ہے اور کے پی کے لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔
हुजूर वो आपकी इस विफाकी हुकूमत के लिए बहुत जरूरी है। हुकूमत का दाना पानी वहां से चलना है। वो केपीके में जो खजाने हैं, जो कुदरती खजाने हैं, अब इनकी नजरें उन पर हैं और तो इनके पास कोई बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, वसाइल तो है नहीं। और वो जो रेमिटेंसेस वाला इमरान खान ने वो एक तहरीक चलाई थी, उसके नतायज अब सामने आ रहे हैं। अब जी हां, अब झूठे सच्चे ओवरसीज दिखाए जा रहे हैं। कोई वहां पर वर्कशॉप में गाड़ियां धो रहा है तो उसको सर्जन और उसको अरबपति बना के और अरबों डॉलर्स लाने का वो दावा कर रहा है, दिखाया जा रहा है। तो ये सब बकवास है, ये सब टोपी ड्रामा है, ये सब दिखावा है। हकीकत ये है कि इनको पैसा नहीं आ रहा, इनको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, ओवरसीज कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और इनकी अब सारी नजरें माइंस एंड मिनरल्स पर हैं और इस बिल पर हैं। और गंडापुर साहब को ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं कि बेटा मंजूर करवाओ, और गंडापुर साहब जो है वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्ट को मंजूर किया जाए, जबकि अलीमा खान साहिबा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, कैटेगोरिकली कह दिया है कि इमरान खान की रिहाई तक इसको मौखर कर देना चाहिए। अब इसको मशरूत कर दिया गया है इमरान खान साहब की रिहाई के साथ, और अगर इस पर पीटीआई डट जाती है तो देखिएगा इस हुकूमत की सांसें गले में अटक जाएंगी। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।